ओम 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 जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। प्रभु महापुरुष पंच सखा देवाय नमः नमः। श्री गुरु अच्युतंग पाद अनंत कोटि प्रणाम। जय जगन्नाथ। महापुरुष लिखिचंती आमरी मान महापुरुष से कही जे ये रामदास बार बार पचारुंट जे कौन महाप्रभु ए कली जुगर नीति नियम केमिति रहिबो। नीति कहले ये राजनीति केमिति रहिबो। ये राजनीति भितरे एमाने को भलिका भाव रे रहिबे। ये राजनीति हबो ना कूटनीति हबो। एई राजनीति भितरे केमिति कोन ये संसारी लोक माने चलिबे। एही नीति नियम भितरे महापुरुष को बार बार प्रश्न करिसंती जे आपण मते टिके कहंतु। महापुरुष को बार बार प्रश्न कला परे महापुरुष एई राजनीति धर्मनीति ज्ञान नीति सबु नीति सबु कांति कथा पचारिछंती। मालिका मालिकार अर्थ कौन आम पाई रही आगामी दिनर कालीमा ए संसारी लोक मानकर कालीमा ए राजनीति लोकंकर कालीमा ए राजा मानकर कालीमा ए प्रजा मानकर कालीमा ए आंकर मंत्री मानकर कालीमा ए सब कथा को महापुरुष बार बार सब गोटी गोटी करी बुझेइचंती। ए कालीमारे कौन सब हबो बार बार लोक प्रश्न करचंती। महासमर हबो। अरे महासमर कौन आमे माने करिबा सेई माने रंक होइकी रहिचंती जो माने कि आगुरु महाभारत युद्ध रे युद्ध करि पारि नाहंती रणरंका होइकी से माने रहिचंती। सेही माने ही ए युद्ध करिवे से माने बाहरिवे। बेलाळसन बाहरिबो घटोत्कच बाहरिबो बब्रुवाहन बाहरिबो अभिमन्यु बाहरिबो। काहे जे माने बाहरिबे एमाने बाहरिबे रणरंका होइचंती आंकु युद्ध करबा को पड़िबो। सेही पाई महापुरुष कहिले एठी कंदळ लागिबो। कंदळ कोन हबो ना से जो कंदळ हबो से कंदळ रे ए समस्त बाहरिबे गोटी गोटी हेई बाहरिबे। काहे कि बाहरिबे ना एमाने रंक होइकी रहिचंती युद्ध करबा पई रंक होइकी रहिचंती। तेणु सेही पाई महापुरुष कहिले राजार राजुति होइबो शेष। राजार आ राजुति नथबो मंत्री अधीन रे चलिबो देश। ये देश वर्तमान मंत्री अधीन रे चलिबो। तेणु सेही पाई कहले राजार राजुति होइबो शेष मंत्री अधीन रे चलिबो देश। शासन रे थिबे मंत्री मंडल चारियाड़े लागी जीव कंदल अथय होइबे प्राणी तई टंका कौड़ी रे भूलिबे सेही ज्ञान मार्ग कार रहिबो नाही अज्ञानी होइबे पैसा पाई निजर निजर ज्ञान को छाड़ी राजा माने माने धीबे कौड़ी निजर अधीने रहिबे नाही मंत्री को अधीने राजा चलई राजा मानकर अन्याय अनीति शासन रे चाली थिबटी सेही पोइली पुओ जे राजा होइबो राजा माने पुणी घास काटिबो राजा माने कर जानी था पुणी राजसभारे से बसिबे नाही सबु राजा राजा होई नथिबे मंत्री अधीन रे देश चालिबे एही कथा को तू शुणी था राम मंत्रिमंडल रे कंदल पुण एमिति मंत्री जे राजे होइबो दिल्ली दरबारे बसी नथिबो
ମହାପୁରୁଷ ସେଇ କଥାକୁ କହୁଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀ ବାଦଶାହର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯୋଉ ବାଦଶାହ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉ ରାଜା ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିବ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଦ ତାଙ୍କର ଭାଙ୍ଗିନି। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିବେ, ସେ ସବୁ ରାଜ୍ୟକୁ ଏମିତି ଭାବରେ ଶାସନ କରିବେ, ଆଗକୁ ଆଉଛି ହବ। ତେଣୁ ସେଇ ସବୁ ପାଇଁ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଲେ। ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ହବ, ଯୁଦ୍ଧ ହବ। ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତ ଖଣ୍ଡ ହୋଇବ, ଖଣ୍ଡ ହୋଇଲେଟି ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିବ। ପଳାଇ ଯିବାକୁ ନଥିବ ବାଟ, ସ୍ଥାନେ ଥିଲେଟି ପଡ଼ିବ ସଙ୍କଟ। ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀପଣକୁ ଧରି, ଅନ୍ୟାୟରେ ସେହି ଯିବେଟି ପୁଣି। ଅନ୍ୟାୟ ଅସତ୍ୟ କରିବେ ଜାଣ, ଟଙ୍କା ନାରୀ ଠାରେ ରହିବ ମନ। ରାଜ୍ୟକୁ ସେହି ଚଳାଇବେ ନାହିଁ, ଶୁଣିଥାରେ ବାବୁ ବ୍ରଜ ତ ନଇଁ। ଯେତେବେଳେ ଏ ଜିନିଷ ହବ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରାଯିବ? ଆମେ ଅସ୍ଥିର ହବା, ରାଜ୍ୟବାସୀ ଅସ୍ଥିର ହେବେ, ଦେଶବାସୀ ଅସ୍ଥିର ହେବେ। ଚାରିଆଡ଼େ ସେଇଭଳି ଭାବରେ କନ୍ଦଳ ଲାଗିବ। ଛୋଟ ହଉ ବଡ଼ ହଉ ସବୁ ରାଜ୍ୟ ସେଇଭଳିଆ ହବ। ସର୍ବେ ହୋଇବେ ଏକକାର, ବେଦରେ ନଥିବ ବିଚାର। ସେହି ସମୟକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ମହାପୁରୁଷ 600, 700, 800 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି। ଭୀମଭୋଇ ଲେଖିଛନ୍ତି, ପଞ୍ଚସଖା ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆମର ଶାଲବେଗ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏମାନେ ସବୁ ଲେଖିକି ଥୋଇଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନର କାଳିମାଏ ମଣିଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାହା ହେଉଛି ଓଲଟେଲେ ମାଳିକା। କୋଉ ଭଳିକା ନାରୀମାନେ ରହିବେ, କୋଉ ଭଳିକା ପୁରୁଷମାନେ ରହିବେ, କୋଉ ଭଳିକା ବେପାରୀମାନେ ରହିବେ, କୋଉ ଭଳିକା ଅନ୍ୟାୟ ହବ, କୋଉ ଭଳିକା ଅସତ୍ୟ ହବ, କୋଉ ଭଳିକା ଲୋକମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ କେମିତି ରହିବେ, ଶୂଦ୍ରମାନେ କେମିତି ରହିବେ, ଆମର କ୍ଷତ୍ରିୟମାନେ କେମିତି ରହିବେ, ଏ ଚାରି ବର୍ଣ୍ଣ କେମିତି ଭାବରେ ରହିଥିବ, ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି। କାହାରି କିଛି ଜ୍ଞାନ ରହିବନି, ଘର କଳିକାଳେ କାହାର ଜ୍ଞାନ ନ ରହିବ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଅଜ୍ଞାନ ହେବେ, ସେତିକି ବେଳକୁ ଏ ଜିନିଷଟା ହବ। କ'ଣ ହବ ନା, ସେ ସମସ୍ତେ ବାହାରିବେ। ଏମାନେ ଯୋଉ ରଣରଙ୍କା ହେଇଛନ୍ତି, ସେ ଯୋଉ ରଣ ହବ ଭୟଙ୍କର ରଣ। ତେଣୁ ସେ ରଣରେ ଏତେ ଜୋର ମଣିଷ ଅତିଷ୍ଠ ହେବେ, ଯାହାକି କେହି କଳ୍ପନା ବି କରିନଥିବେ। ଭୟଙ୍କର ରୁଦ୍ରଙ୍କର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ତାପ ହବ, ଭୟଙ୍କର ପାଣି ଉଠିକି ଆସିବ, ଭୟଙ୍କର ପବନ ହବ। ତେଣୁ ପୃଥ୍ୱୀ ଅଥୟ ହବ। ତେଣୁ ସେଇ ପାଇଁ ମହାପୁରୁଷ ବାର ବାର ଲେଖିଲେ, ଯୋଉ ଜିନିଷଟା କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଭୋଗ କରିବାକୁ ଯାଉଛେ, ସେଇଗୁଡ଼ାକ କଥା ଲେଖିଲେ। କ'ଣ ପାଇଁ ଲେଖିଲେ ନା, ଆମେମାନେ କେମିତି ଏଥିରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବା, କେମିତି ଧର୍ମରେ ରହିବା, କେମିତି ଅସତ୍ୟରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବା, ଅନ୍ୟାୟରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବା, ସେଇ ପାଇଁ ମହାପୁରୁଷ ଆମକୁ ଲେଖିକି ଚେତାବନୀ ଦେଇଗଲେ। ହେ କଳିଯୁଗ ପୁଅମାନେ, ତମେ ଟିକେ ଏଇଥିରୁ ଅଲଗା ହେଇକି ରୁହ, ଏ ବାଟକୁ ଛାଡ଼। ଆଜି ମନ୍ତ୍ରୀ ପଇସା ଅଛି ତା ପାଖରେ ଜୋରରେ, ସେ ଖାଇ ପିଇ ଅସ୍ କରିସାରିଲା ପରେ କିଛି ପଇସା ନେଇକି ନାରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଅୟସ କରୁଛନ୍ତି। ନିଜର ନାରୀ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଅନଉନାହାନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ବଡ଼ ଲୋକମାନେ ଟଙ୍କା ଗଦିରେ ଶୋଇ ଶୋଇ ଟଙ୍କାକୁ ଆଉ ଗଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ? ତେଣୁ ବିଡ଼ା ବିଡ଼ା ନୋଟ, ବଡ଼ ବଡ଼ ପେଟ, ସେକାଳେ ହୋଇବ ନାରଖାର। ଭାଇ ବନ୍ଧୁର ସଖା ସୋଦର, କେହି ନଥିବେ ନିଜର ତୋର। ତେଣୁ ଏଇ ପାଇଁ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି ବହୁତ ମାଳିକା। ସେହି ମାଳିକାରୁ ଆମେ କିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିବାକୁ ମନସ୍ଥ କରିଛୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।